हरंबल कॉन्स्टिट्युएन्सीत श्रुतिका श्याम शेट्टी ही विजयी जावपाची आसा हे देवान आनी सगळ्या जनतेन आनी सगळ्या मतदारसंघान पयलींच निश्चित केलेले आसा। सगळ्यांक पुन्हा एकदा सांगता, आमी ह्या निवडणुकीच्या टायमार फुडें सरान अशें सगळ्यांक दाखोवन दितले की ही निवडणूक आसा ही खेळीमेळीची। जशी माझी टीम शेट्ये ग्रुप क्रिकेट खेळटा त्याच प्रमाणे ही सुद्धा आम्ही एक क्रिकेट मॅच कशेंच खेळटले। सगळ्यांक पुन्हा एकदा परत एकदा विनंती करता की सगळ्यांनी श्रुतिका शेट्टीच्या बरोबर राहून आपली स्वतःची निवडणूक आपण स्वतः जिखतलो ह्या हेतून फुडें सरोन ह्या निवडणुकीक आनी ह्या मॅचीक सगळ्यांनी फुडें सरपाचें। म्हाका पुन्हा एकदा तुमकां मॅनिफेस्टो बद्दल विचारल्या बद्दल तुमकां सांगता, मॅनिफेस्टो आमचो सर्व क्लीन नीट आसा। सरकारचे जितले योजना आसा ते प्रत्येकाच्या घराकडे पावन ते योजना प्रत्येकाक परिपूर्ण दिवपाचे आहा। ज्या ज्या लोकांचे आधार कार्ड गृहनिर्माण आसा बाकीचे कितें आसा पळय गोष्टी सगळे ते तांकां त्या टायमार वेवस्थीत दिवपाची आसा। प्रत्येकाक जे मंथली जाणट्यांक आमचे पयशे येवपाचे आसा, आमच्या बायलांक पयशे आसा ते खूब जाणांचे बंद जाल्लेले आसा, तेंचे जितके जे फॉर्मेलिटी इनकम्प्लीट आसा ते सगळ्यात पयलीं करतले। शेतकऱ्यांचे जितले योजना आसा ते त्यांच्या दारापर्यंत हाडून दितले आमी। त्याच प्रमाणे आमचे जे भुरगे आसा तांकां बरें शिक्षण घेतलेल्यांक की तुका जॉब गव्हर्मेंटाच्या बरोबर त्याच्यापेक्षा कितीतरी जास्त पैशांनी प्रायव्हेट जॉब मेळ्ळेले आसा। 10 15 20 लाख रुपया पर मंथ प्रायव्हेट सेक्टरात ताका जॉब मेळटात। त्याच्याबद्दल योजना, त्याच्याबद्दल ताका गायडन्स आणि आमची जी भुरगीं आसा जी अपर केजी नर्सरी पासून ते पोस्ट ग्रॅज्युएशन डॉक्टरेटपर्यंत जे शिकणारे भुरग्यांक आसा तांकां आर्थीक मदती प्रमाणे तांकां ज्या शिक्षणात जे तांकां जाय, जे त्यांची गरज आसा, जे तांकां नॉलेज आसा ती सगळी नॉलेज प्रोवायड करपाचें काम आयज आमी सगळे जाण मेळून करतले। त्याच प्रमाणे आमी तुमकां सांगता की तुमकां खबर आसतलें की आज गोंयांतले गांवपण, गोंयांतले गांव आसा हे सगळ्या लोकांनी विकपाक काडलेले आसा। ह्या एजंटाक आमी खोण मारून भायर धाडूंक जाय, हांकां कोणाकूच थारो दिवपाक जायना। परप्रांतीय लोक जे आयज गोंयांत येवन आमच्या गांवांनी येवन भितोड्यांनी आमचे आज प्रोजेक्ट घालतात त्या सगळ्यांक धांवडून आमच्या गोंयकारांचे लोक कोण आसा, आमच्या गोंयकारांचे भुरगे कोण आसा तांकां ते मदत करूंक जाय। पण गांवांतल्या लोकांनी आपले जमनी अजून सुद्दां सांगता की तुम्ही सांबाळा, गांवांतले जमनी दिवं नाका, गांवांतले गांवपण दवरा, गांवांतले देवळां सांबाळा, गांवांतले शाळा सांबाळा, गांवांतले सोसायटी सांबाळा, गांवांतले सेल्फ हेल्प ग्रुप सांबाळा। सगळ्यांक पुन्हा एकदा हांव परत एकदा विनंती करता की हे जो खेळ मांडलेलो आसा हो विचित्र खेळ आसा, खूब आमकां घातक आसा। आमी सगळे लोक गांवांतल्यान एक असो निर्णय घेवपाक जाय की जितले जे एजंट आसा त्या एजंटांक आमी आयज पासून असो प्रतिज्ञा करपाक जाय की हांकां कोणाकच थारो दिवचो ना। ह्या इलेक्शनात सुद्दां आमी पेडण्यात पळयलेले आसा की जास्तशे एजंट उतारलेले आसा फक्त हे गांव काबीज करपाक, स्वताची पर्सनल पोटां भरपाक। तुमी विचारपाक जाय तुज्या कडेन बाबा हे आतां आसा, हे तुजो काम धंदो काय आसा, तुज्या कडेन भुरगे कितके कामाक आसा, तूं कितल्या भुरग्यांचो ESIC पे करता, हे प्रत्येकान विचारपाक जाय की बाबा तू हे घेवन भोंवता, हे सगळे करता, हे कित्याक कशाच्या जुवार करता काय म्हणून हे विचारपाक जाय। ज्याची ऑफिशियल 5 लाख रुपया ऐपत ना तो आज 5 कोटी मोडपाक तयार जाल्लेले आसा। आमी खंयच पयशाचो खेळ करचे ना, आमी स्वच्छ मनान स्वच्छ भावनेन प्रत्येक मतदाराकडे वयतले, प्रत्येक मतदाराकडे विनंती करतले की आज श्रुतिका श्याम शेट्टी ही निवडणुकीक उभी रावलेली आसा। गावाचे कल्याण, तुमच्या भुरग्याचे कल्याण, देवस्थानचे कल्याण, शाळेचे कल्याण, सोसायटीचे कल्याण करपाक उभी रावलेली आसा। तर तिका मदत करून तुम्ही सगळ्यांनी पुन्हा एकदा श्रुतिका शेट्टीचो विजय करपाचो। हर 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 श्रुतिका श्याम शेट्टीचो, श्रुतिका श्याम शेट्टीचो, श्रुतिका श्याम शेट्टीचो। पुन्हा एकदा तुमकां सांगता, ह्याच्या फुडें म्हाका खूब म्हजे कडेन गोष्टी आसात। जितके अनऑथरायज सोसायटी रजिस्टर करून लोकांचे पैसे बळकटलेले असतात त्या सगळ्यांची नावं उघडून त्यांच्यानी जितके इन्व्हेस्टमेंट केलेले आसा त्याच्या 200 पट तांकां फारीक करूंक लायतलो। त्यांच्यानी ज्यांच्यानी पैसे घेतलेले आसा त्यांची सजा तांकां मेळटली हे दाखोवन दितलो प्रत्येकाक। हे टायम आसा, इलेक्शनाचो टायम न्हू, पण लोकांच्या कानार घालता हे जे गोष्टी भोवणारे लोक आसात हे व्यवस्थित नात आणि खंयच त्यांचे मन आणि त्यांचे जे फुडें सरून जे इल्लेले आसा हे फक्त काय ना, हे पयशांक गांवांक आणि गांवाच्या जमनी बळकटपाक येयल्लेले आसा। हे सगळ्यांक लक्षात दवरपाक जाय आणि आमचो कॅन्डिडेट क्लीन नीट आसा त्या कॅन्डिडेटाक भरघोस मतान निवडून हाडपाक जाय। हर 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 श्रुतिका शेट्टीचो, श्रुतिका शेट्टीचो, श्रुतिका शेट्टीचो। तुमकां सांगेना आनी तो इलेक्शनाक आमी तेचो उपयोग करून घेवचे ना।
प्रत्येकाची जी गरज आसा ती पूर्ण करपाची काम आज श्रुतिका शेट्टी आणि श्याम शेट्टी आणि माझी सगळे शेट्ये बंधू असतात, शेट्ये ग्रुप आसा ते करतले. प्रत्येक व्यक्तीक जे जाय ते दिवपाचो आमी प्रयत्न करतलो. हे इलेक्शनाक न्हू गेली माझी 3 वर्सां ही योजना आसा की हांवें स्वता आतां सांगलेलें आसा की ह्या योजने मार्फत हांव गोंयांत 2 रिसॉर्ट ओपन करपाचे आसा फक्त टू जनरेट द एम्प्लॉयमेंट. 100 लोकांक कामाक दवरपाचें म्हाजें ध्येय आसा आणि हे फुडल्या 5 वर्सां भितर ना तर 3 वर्सां भितर हांव पूर्ण करून दाखयतलो. हे 100% शुअर आसा. सर मी आता अपक्ष रावलो, अपक्ष रावलो हाचो फायदो जावपाक जाय की तुमी खंयच्या तरी पक्षाची तिकेट दितलो तुमकां फायदो ना हांवें सगळो प्रयत्न केलेलो आहा. तेन्ना हांवें तिकेट MGची ट्राय करतालो, पण म्हाका जेन्ना खबर कळ्ळी की हे सगळे खेळ जातलो लास्टाक तेन्ना 8 दिसां पयलींच हांवें तिकेट घेवपाचो प्रश्न सोडलेलो आणि इंडिपेंडंटूच वचपाची तयारी केल्लेली आसा. आणि सगळ्या पर्यंत कानार घातल्या उपरांत सगळ्या लोकांनी म्हाका सांगलेले आसा, सगळ्या समाजाच्या लोकांनी सांगलेले आसा, सगळ्या जाती धर्माच्या लोकांनी म्हाका सांगलेले आसा तूं इंडिपेंडंट राव, आमी तुमच्या फाटीशी आसा, तुका भरगच्च मतान निवडून हाडटले म्हणून. थँक्यू सो मच. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू.